لڑکی نے بولی یہاں پہ چپل اتار دو. ہاں تو ہم بے اولاد آئے تو اسے اولاد ملتی ہے، بے روزگار آئے اسے روزگار ملتا ہے. ایران میں، عراق میں، ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ میں مدار پاک ندی ہے آگے اسی کا پانی پڑتا ہے، اور جب کھیر کھائیں گے آپ کو لگے گا دودھ. یہ شیب کے تعلق سے کوئی ایسی تاریخ نہیں موجود ہے جس میں یہ خاص بات واضح ہو کہ جب ایک نقاب ہٹ جاتا تھا تو مخلوق خدا بندی سجدہ ریز ہو کے پرانا پیڑ ہے، سرکار مدار پاک کی عمر 596 سال کی ہے، جب سے زمانے کا پیڑ ہے. تو تمام اولیاء اللہ میں 596 سال عمر کسی کی نہیں، 556 سال روزہ کسی نے نہیں رکھا، 7 چہرے پہ نقاب کسی کے نہیں رہتے تھے. اور مہینے کی چاند کی 29 تاریخ کو ایک گیٹ کھلتا ہے. ماشاء آپ اگر کبھی یہاں پہ آئے گے تو کعبے کو بہت مس کرنے والے ہو آپ. وعدہ نہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے، جب حد سے بڑا غم تو تیرا نام لیا ہے. ہیلو دوستو، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال. تو فائنلی ہم نے گھر کو ابھی لاک کیا ہے. مارننگ میں نہا دھو کے ریڈی ہو گئے، اور ہم لوگوں نے گرم پانی سے نہیں نہایا، اور ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم ان کو، یہ عالم بھائی کو بچہ کام کرتا ہے، تکلیف نہیں دے ہوئے، لیکن ہم لوگ کی ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہو گئی، کیونکہ ہمارے گھر کے ٹھیک سامنے انہوں نے گیس کا گرم پانی کا انتظام رکھے تھے. مجھے لگا ہم لوگ فرسٹ فلور پہ، مجھے لگا کہ نیچے سے وہ بچہ جو ہے وہ گرم پانی لے کے آ کے مجھے دے گا. خیر، آج کا تو ہم لوگوں نے ٹھنڈے پانی جنگ لڑ کے نہا لیے، اور انشاءاللہ کل دیکھیں گے. وہ ایک یہ دیکھو، یہ بچہ جو دکھ رہا ہے آپ کو، دیکھو وہاں کھڑا ہے، وہ بچہ بیچارہ بہت محنتی ہے. ہم نے جب آئے تھے تو چیک ان کیے تھے تو صاف صفائی اس نے ہی کیا تھا. عالم بھائی کو ہم نے پیمنٹ پری کلیئر کر دی ہے، کل ہم یہاں سے جائیں گے. یہ اوپر ٹیرس بھی ہے، چھجا بھی ہے، صبح میں ہم بتائیں گے. ٹیرس چلتے دیکھتے اوپر، آؤ ہم ٹیرس دکھاتے، آ جاؤ ٹیرس دکھاتے. اور پھر اس کے بعد میں ہم تھوڑا مطلب رات میں ناشتہ وغیرہ، رات میں کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں ہم نکلے تھے. اور یہ ابھی آ گئے ہم چھجے پہ، ٹیرس پہ. اور یہ ہے ہمارے دم مدار سرکار، پیچھے جو میری دربار ہے دم مدار سرکار کی ہے. ماشاءاللہ سے بہت یہ دیکھیے، یہ صبح کا موسم ہے اور تھوڑی دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے سولار پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے. مزہ آ رہی ہے. یہ وارث پاک ہم لوگ کیسا آئے، ہم دم مدار سرکار کے وہاں پہ کیسا آئے، ہم سب نے سب چیزوں کو ریکارڈ کیے ہے. رات میں بہت حادثہ بہت ہو گیا تھا، بہت پریشانی وغیرہ کا سامنا ہمیں جھیلنا پڑا. لیکن دربار پہ جو دربار پہ آئے دم مدار سرکار کے، ہم ذرا بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. تھوڑا سا ہم فکر مند ہو گئے تھے، اس کے باوجود بھی ہم نکل پڑے. اور کافی ہم بتائیں گے آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ، کہ اطمینان سے کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ میں، کیا نہیں، ہم اس وستار میں بتائیں گے. کچھ بولنا چاہیں گے؟ اب چلو پھٹافٹ اپن جاتے ہیں، اور پہلے سرکار کو سلامی بھی دیتے، اور میری چائے. ہاں، ہم لوگ ابھی ناشتہ کریں گے، تھوڑا ناشتہ وغیرہ ہم لوگ کیے تھے. آج جمعہ کا دن ہے ماشاءاللہ سے. تو یہ ہے، دیکھیے یہ دربار، یہ صبح کا یہ دم مدار سرکار کی گلیاں ہیں. یہاں پہ مکانے وغیرہ، ہم ٹیرس پہ ہے تو یہ روڈ ہے، یہاں پہ روڈ وغیرہ ہے، ہم روڈ کو لگ کے ہی ہے. اور یہ دیکھیے یہ ہمارا چھجا ہے، اور یہ جو ہے یہ جاتا ہے راستہ سرکار دم مدار سرکار کے وہاں پہ. تو ہم جائیں گے. یہ سامنے مینار دکھ رہا ہے آپ کو، وہ مینار کے وہاں جانا ہے. بہت قریب ہی ہے، ہم لوگ 2-3 منٹ کا راستہ ہے. تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے یہاں نیچے جائیں گے. دیکھیے یہاں نیچے جائیں گے، یہ ٹی اسٹال ہے، یہاں ناشتہ تھوڑا بہت کھائیں گے، پھر یہاں سے نکلیں گے. تو ملتے ہیں دربار پہ. آج جمعہ کا دن ہے، نمازیں وغیرہ بھی ہو گئی، تو ہم ناشتہ وغیرہ کریں گے. علی بھائی نے بولے کہ ایک کام کرو، آپ یہاں آئے ہو، ہم تو ان کے وہاں پہ کھانے والے تھے، انہوں نے بولے جو بولو وہ کھلا دوں گا. بولا اور کیا کیا ملتا ہے؟ تو انہوں نے بولے کہ دیکھو آگے جو ہے آلو پوری وغیرہ یہاں پہ بنتی ہے. تو ہم نے یار آلو پوری، یار نام سن کے ہمارے منہ میں پانی آ گیا. ہم بولے کہ چلو ٹھیک ہے، آلو پوری کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں دیکھتے کیا ہوتا ہے آگے. آلو پوری کی دکان دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کہاں پہ آلو پوری کی دکان. پھر اس کے بعد میں ہم جاتے ہیں آلو پوری کھاتے ہیں، دیکھتے کہاں ہے. ہم فائنلی ناشتہ کر چکے. یہ رام جی ہے ان کی ہوٹل کا نام ہے پنڈت بھوجنالے. تو یہاں پہ ہم نے بھاجی پوری وغیرہ کھائے. ان کا دماغ بہت اچھا ہے، انہوں نے اندر ہی ہے نا ایک ہینڈ پمپ لگا دیا، میں اسی سے ہاتھ دھویا ہوں. بہت ہی یونیک چیز لگی ہے میرے کو، بہت اچھے اور سلجھے ہوئے انسان لگے. اور یہ جو رام جی ہے بہت ہی بڑھیا انسان ہے، انہوں نے اچھے سے بٹھایا کھلایا، بہت ہی مزہ آیا مجھے. یہاں سے نکلے ہیں، یہ گلی سے نکلے ہیں. اب ہمیں جانا ہے یہاں پہ وارث پاک یہ اپنا دم مدار سرکار کا روزہ یہی ہے، ان کی درگاہ یہی ہے، اور یہاں جا رہے ہیں ہم.
اور یہیں پہ یہ مطلب یہی رستے میں یہ علی بھائی کی دکان ہے ٹی اسٹال. کیا ٹی اسٹال ہے, مدار ٹی اسٹال. تو وہاں جا رہے ہیں بھیا ہم. یہاں پہ تو پوری بھاجی کھائے اور ہمیں یہاں کا ایڈریس علی بھائی نے بتائے تھے, تو ہم نے بولے کہ بھائی چائے وائی انہی کے پاس پئیں گے. تو ہم علی بھائی کے پاس چائے پئیں گے, اور جو ہے وہ ہاں اتنی ساری جو جلیبی ہم جلیبی یار ایکچولی ہے نا, دو چیز بہت چلتی ہے, ایک آلو پوری اور مستان یعنی جلیبی, گرم گرم جلیبی. بامبے میں جلیبی 10 روپے کی 2-3 ملتی ہے, لیکن یہاں پہ ایک دم بھر کے گیا, مزہ آ گیا. ہاں کیونکہ یہاں پہ وہ کامن ہے, ناشتہ ہی اسی کا ہے. ہاں تو لوگ پھٹافٹ سب پنڈت لوگ بیٹھے ہیں, ڈنا ڈن مارتے, جلیبی کا آٹا گرم, پوری گرم, جلیبی گرم, آلو کی کیا بولتے ہو پڑیا, کیا پڑیا. ہاں ارے نہیں سنبھال کے آؤ. یہ دیکھو تو یہ ہے بھیا علی بھائی کی مدار ٹی اسٹال. ہم فائنلی پہنچ چکے. اب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں یہاں سے, اور ابھی ان کے وہاں پہ آ کے آئے, ابھی چائے پئیں گے. اچھا بھیا چائے پئیں گے, اور نا تھوڑا ان کا جو یہ جو حلوہ ہے یہ بھی ٹیسٹ کریں گے, یہ گاجر کا حلوہ. دوستو ہم یہ علی بھائی جو ہے انہوں نے ہمیں حلوہ دیا, گاجر کا حلوہ. ہم نے ان کو جلیبی دی, اور ان کا جو حلوہ ہے بہت ہی پیارا ہے. گاجر مزہ آ گئی, اور کھویا وغیرہ ہے, بہت بہت زبردست ہے. شکریہ علی بھائی. پہلے میں نے اپنی دوا گولی کھا لی, کیونکہ یہاں پہ بی پی کی گولی کھانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑ رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ میں اسٹریس فری ہوں, اور لوگ وہاں اسٹریس لے رہے ہیں میرے لیے. مذاق کر رہے ہو, لیکن جو کچھ بھی تھوڑی سردی بھی تھی, اور بی پی کی تو آف کورس میں ایک روٹین میں کھاتی ہوں میری گولی, تو وہ کھانا تھا. اور یہ تو میں نے بولا چلو کھا وا کے پھر آرام سے درگاہ پہ بیٹھیں گے اکٹھے, تو 2-3 گھنٹہ بیٹھیں گے, جب تک سرکار اجازت دیں گے, سرکار کی مرضی رہے گی ہم بیٹھیں گے. جیسے یہاں 5 بجے کیا 4:45 بجے مغرب ہے, تو پھر اس کے بعد میں وہ بند ہو جاتی ہے مزار شریف. درگاہ کھلی رہتی ہے, تو وہ بھی ایک ہے پارٹ. تو بس ابھی آلو پوری میں جلیبی اور گاجر کا حلوہ, کوکونٹ کی بسکٹس, یہ وہ کر کے پھر کھا پی کے اور اپنے آپ کو ایک دم ریفریش کر کے اب میں جا رہی ہوں. تو کیا ہے کہ درگاہ کے پاس جو شاپس ہے وہ اتنی مجھے ٹھیک نہیں لگی, اور نہ ہی اتنا ہائیجین تھا. تو تھوڑا سا ایک گلی چھوڑ کے باہر آئے. آج کل ٹھنڈی ہے, طبیعت کو لے کے, انسیکیورٹی کو لے کے ہم بوائلڈ ایگ کھا ہی رہے رات میں کیا ایگ کھا رہے ہیں, چلو تھوڑا سا جا کے وہاں پہ کھا لیتے ہیں. تو ہم نے وہی کھایا, آلو پوری اینڈ ان کی ایک کچھ سوکھی سبزی ہوتی ہے, وہ سب اچار بھی دیتے ہیں, اور وہ اور کاندا کاٹ کے دیتے ہیں, اور بڑا یونیک اچھا لگتا ہے. وہ سب کھائے, پھر اس کے بعد میں چائے پیے, گاجر کا حلوہ کھائے, کوکونٹس کی بسکٹس لی تھی میں نے, وہ بھی پیے چائے کے ساتھ. اب سب کچھ طے ڈن ہے, پہلے پیٹ پوجا ہو گئی, ابھی چلتے ہیں دوسری مزار کی طرف. یہاں پہ سورج ہے, یہاں پہ دیکھو نا سورج نکلا ہوا ہے, تھوڑا سا ہے. ارے بھائی یہ سورج دھوکا ہے, تھوڑا یہ سا خالی ہے. دھوکے دار سورج دکھ رہا ہے, باقی اندر سے تو کڑی پتلی ہے ہاں اپنی. ٹھنڈا پانی ہم لوگوں نے نہائے بھیا, جنگ لڑکے نہائے ابھی. ہاں مزہ آ گئی, لیکن خیر ایک زندگی کا ایکسپیرینس ہے یہ بھی. تب مدار سرکار کے ابھی دربار پہ جاتے ہیں. یہ سرکار کا گیٹ ہے, ہم انٹری لے چکے, اور بھی 5 گیٹ ہے اندر. یہ جناب کے ساتھ میں آئے جن کے ہم پھول چادر لیے تھے. تو آپ بتائیے یہاں پہ کیسا. ہاں تو یہ بتا رہے ہیں, دیکھیے یہ وضو خانہ ہے جی, یہاں پر وضو کرتے ہیں, اور لنگر جو ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے. ماشاء اللہ جو بھی مہمان آتے ہیں لنگر کراتے ہیں, کچھ لوگ اپنی جیب سے کراتے ہیں, مہمان سے کوئی چندہ کرایہ نہیں, کچھ نہیں لیا, لنگر ہوتا ہے مہمان کے,
और जो पकाने वाले लंगर हैं ये है जी भाई, जी ये माशाल्लाह। ये पकाते भाई हैं। ये जनाब आपका नाम? हमारा नाम सैयद कामयाबुज्जमा। कामयाब, अल्लाह इनको कामयाब करे दमदार बेड़ा पार सरकार के दरबार पे। तो कामयाब भाई लंगर बनाते, जो ज़ाहिरीन आना आते हैं इधर यहाँ पे खाने के वाले गरीब वगैरह बहुत है, वो लोग यहाँ पे मतलब उन लोगों के लिए बनाया जाता है लंगर, और बहुत ही साफ़ सफाई और बहुत खुले में बनाते हैं कामयाब भाई। और भैया ये बता रहे हैं यहाँ पे जो बाबा का जो डेग है, हाँ, यहाँ पे 2 डेग रखी हुई है। ये 2 डेग काहे के लिए है? इस देख में चढ़ावा चढ़ता है, माशाल्लाह लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती जी, हैं। जी। गुड़ है, मेवा है, छुआरे, पैसे सब इसमें चढ़ाते हैं। माशाल्लाह। ऊपर वाली देख में खीर बनती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये खीर किस चीज़ से बनाई जाती है? इधर नदी है आगे, उसी का पानी पड़ता है। और माशाल्लाह जब खीर खाएंगे आपको लगेगा दूध है, दूध नहीं होता माशाल्लाह। जी। सब सरकार का, मदार पाक का करम है, ऐसी नदी माशाल्लाह है, माशाल्लाह। उसी का पानी पड़ता है। और देख में 15-16 कुंटल लकड़ी जल जाती है। माशाल्लाह। देख पे आदत को ठंडी पड़ी रहती है, गर्म नहीं होती है। माशाल्लाह। तो ये कब बनाया जाता है? ये उर्स में बनाए जाते हैं। 7, 8, 9 नवंबर को बनी थी अभी, जी जी चांद की 15, 16, 17, 15, 16, 17 17 उर्दू तारीख हर की। महीने की बनती है? नहीं नहीं, साल में एक साल में एक बार। साल में ओके एक ओके बार। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे ये डेग है जो बनाया जाता है, चढ़ाया जाता है। इसमें और चढ़ावा। इसमें चढ़ावा लोग आते हैं अपनी मन्नत मुराद के हिसाब से, जो भी पैसा डालना हाँ, है वो हाँ, डाल कुछ भी सकते हैं जो पीछे माशाल्लाह डाल से। दें। अब हम जाते हैं अंदर। जी जनाब, अंदर जाते हैं हम, ठीक है? जिंदा शामदा की दरगाह पे। जिंदा शाह मदार की दरगाह पे जो दरबार है, दरबार के बिल्कुल ये साइड में एक जगह है, गली टाइप है। तो यहाँ पे सरकार दम मदार बेड़ा पार सरकार के खानदानों में से उनकी मज़ार है, उनके गुलाम हैं ये सब। उनके गुलाम है। हाँ, जी जी उनके साथ में आए थे। उनके साथ में आए थे जो कलीग्स थे उनके। हाँ, उनके इनका साथ नाम में है, इनका नाम है शाह अब्दुल रहीम शाह अब्दुल रहीम जी, अरगोनी मदारी। अरगोनी मदारी शाह इनको अब्दुल कहते हैं लाड दरबारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रहीम, लाख दरबारी रज़ियल्लाहु ताला ताला अन्हु। जी, तो ये उन्हीं के बेटे हैं, अरगोनी के। अरगोनी के। हाँ, बेटे हैं। इनके बेटे ये हैं, फिर उनके बेटे वो हैं, फिर अंदर है बेटे, अंदर हैं। उनसे हम लोग हैं। अच्छा अच्छा। जी। इन्हीं की मतलब इनकी आल से है ये जो जी। जनाब है, जी। तो माशाल्लाह इनके ही परिवार के है। जी। और ये हम आए हैं ज़ियारत करने के लिए, हम ज़ियारत करते हैं और आप लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। लड़की ने बोली यहाँ पे चप्पल उतार दो, हाँ, तो हम यहीं पे चप्पल उतार देते हैं। इनकी भी बात सुन लेते हैं। हाँ हम लोग दरगाह के अंदर घुस चुके हैं। जी जी जी। अब ये दरगाह का पहला दरबार है, ये अपना वो है, डोर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सरकार यहाँ पे देखिए बहुत ही शांति, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। ये सरकार के खलीफा की है। जी, सरकार मदार पाक के खलीफा की दरगाह है। सरकार मदार पाक के खलीफा। क्या नाम है जनाब का? इनका जन्मन जयंती, जी, जन्मन जयंती इनका दादा अरगुल रहमतुल्लाह अलैह। ये दादा अकबुल रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो पेड़ दिखा रहा है, पेड़ ये बहुत पुराना पेड़ है। सरकार मदार पाक की उम्र 596 साल की है, जब से जमाने का पेड़ है। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। बहुत बड़ा, बहुत एक ही पेड़ है पूरा। इसको गुलर निकलते हैं, पाकर का पेड़ बोलते हैं इसको। पाकड़ का पेड़ बोलते हैं, बहुत पुराना पेड़ है। सरकार गरीब, ये अपना सरकार दम मदार सरकार का माशाल्लाह से। ये एक दूसरा दरवाज़ा आ गया, ये दूसरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सरकार तो ये बारगाह है, यहाँ पे ज़ाहिरीन लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। और यहाँ लेडीज यही रहती है। जी लेडीज जो है ज़ियारत में नहीं रहती है। लेडीज हाँ, लेडीज़ ये है दरगाह, दरगाह। ये मेन दरबार का गेट है। और जो लेडीज़ हजरात जो आते हैं वो ज़ाहिरीन यहाँ पे यहाँ पे बैठने का माशाल्लाह से इंतज़ाम है। देखिए लेडीज़ यहाँ पे बैठी हुई है, और जो जेंट्स हजरात है वो भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, और अंदर से ज़ियारत करके यहाँ पे बैठ के फातिहा वगैरह कर सकते हैं माशाल्लाह से। और ये है दरबार, ये दरबार का ये दूसरा गेट। जनाब बैठे हुए दरबार पे बैठते हैं, और माशाल्लाह से बहुत शांति और सुकून है। और ये जो ये दरबार है भैया, जी जी माशाल्लाह से। हाँ, यहाँ पे, हाँ वहाँ पे बैठिए आप। माशाल्लाह से यहाँ पे अगरबत्ती जलाई जाती है, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये जो दरगाह, अभी हम दरगाह के अंदर जा रहे हैं। हम ज़िंदगी में पहली बार आ रहे हैं, पूरी लाइफ में पहली बार हम इनका नाम लेते थे, और दम मदार सरकार ने हमें पहली बार हमें बुलाया है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सरकार माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दम मदार बेड़ा पार सरकार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। आप अगर कभी यहाँ पे आएंगे तो काबे को बहुत मिस करने वाले हो आप। बिल्कुल काबे का हूबहू काबे की तरह बनाया हुआ है सरकार दम मदार बेड़ा पार। हम दुआ करते हैं जो ज़ाहिरीन, ये अपना जो ज़ाहिरीन है, मतलब जो ज़ियारत कर रहे हैं हमारे थ्रू वीडियो में, उनकी भी दुआओं को कबूल कीजिए, और इनको भी ये ज़ियारत
दम मदार बेड़ा पार सरकार की ज़ियारत नसीब हो, वो खुद यहाँ पे आए, सरकार सबको बुलाए। और जिंदा शाह मदार की 4 जालियां हैं, चारों जाली से जाती है चादर यहाँ पर। माशाअल्लाह, मजार में अंदर माशाअल्लाह। जाते हैं, मजार नहीं खुली तो जाली बनी, जाली से ज्यादा चढ़ती है। माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह। महीने की चांद की 29 तारीख को एक गेट खुलता है। माशाल्लाह, चांद नहीं- की 29 तारीख को, हर महीने की चांद की 29 तारीख को जी। ये गेट खोला जाता है, और जो अंदर के खिदमतगार लोग हैं वो खिदमत अंदर करते जाते हैं। हैं, खिदमत करते हैं। जी। और यहाँ ये जो जाली आप देख रहे हैं, वो जाली से चादर चढ़ता है, अभी चढ़ती दिखाएंगे। है, और माशाल्लाह से अंदर कोई नहीं है, अंदर चादर चढ़ती है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह से। ये खिदमतगार है, खादिम साहब खिदमतगार है ये मज़ार के। जी जी, आपका नाम जनाब? जी हमारा नाम सैयद शाह आलम मदारी। माशाल्लाह, इनका नाम सैयद शाह आलम मदारी है। जी सरकार- जनाब, आप सरकार दम मदार सरकार के बारे में गुलामी में रहते हैं, माशाल्लाह, और मदारुल आलमी शहर हलब मुल्क शाम कस्बा चुनार से आए थे माशाल्लाह। मदार पाक, और वहाँ से अपने 3 भतीजों को लेके आए थे। सुभान ख्वाजा मोहम्मद अबू अरगून जानशीन खुतबुल मदार, ख्वाजा मोहम्मद अबू फंसूर जानशीन खुतबुल मदार, ख्वाजा अबुल हसन तैफूर रज़ियल्लाहु ताला ने जानशीन खुतबुल मदार। मदार पाक शाम से लेके आए थे यहाँ। जब यहाँ आए थे तो ये पूरा जंगलात था। इसका नाम मकनपुर शरीफ नहीं था, इसका नाम था खैराबाद। खैराबाद। जी, जी। जब सरकार मदार पाक आए तो जब ये आपने यहाँ अपने मकाम किया, जब ये मकनपुर शरीफ हुआ, तो दादा जो साथ में लेके आए थे, उनसे जो नस्ल दर नस्ल चली सादात मकनपुर, उसमें से हम लोग खड़े हुए हैं, सुभान अल्लाह। खादिम हैं, हमारे ये भाई हैं, ये भी दुकानदार भी हैं, और हमारे ये भी खादिम हैं। सुभान अल्लाह, जितने हम हकदार हैं उतने ही हमारे भाई हकदार हैं। जी, और मदारुल आलमीन ये बहुत बड़े वली हैं, जिंदा शाह मदार। माशाल्लाह, आपने 556 साल का रोज़ा रखा, और 596 साल की आपकी उम्र शरीफ हुई, माशाल्लाह। और आपने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 लुक़मे खीरे मलकूदी आपने तनावुल फरमाई थी सुभान अल्लाह, सुभान जब से। और आपने एक जन्नती लिबास मदार पाक को मिला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, जी। वो आपने पहना, तो आपने हर लुक़मे पे दुआ की कि सरकार हमको भूख की हाजत ना हो। जी। और जब आपने आब ज़मज़म पिया तो आपने दुआ की कि हमको प्यास की हाजत ना हो। जी। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दस्ते मुबारक आपने इनके चेहरे अक़दस पे फेर दिया था, तो इनके चेहरे मुबारक पे इतना नूर पैदा हो गया था, इतना नूर पैदा हो गया था मदार पाक की, कि 7 नकाब आपको डालने पड़े अपने चेहरे मुबारक पे। जब एक नकाब हट जाता था तो मखलूक खुदाबंदी सजदा रेज होके पढ़ लेती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आपने उस ज़माने से 556 साल का रोज़ा रखा, 596 साल की उम्र शरीफ हुई। आप औरत से बेनियाज हैं, आप खाने से बेनियाज हैं, आप कपड़े से बेनियाज हैं, और आप रोशनी से बेनियाज हैं। यहाँ सरकार मदार पाक की बारगाह में आप हर कहीं गए होंगे, कहीं आपको राड मिला होगा, कहीं बल्ब मिले होंगे, कहीं झूमर मिले होंगे। ये मदार पाक की ऐसी खानका है कि आपको किसी भी जगह कोई भी राड, कोई बल्ब, कोई झूमर नहीं मिलेगा। क्यों? ये खुद ही एक नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान ये सबको बिखराए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। इनके 1442 चिल्ले हैं मदार पाक के, 3 लाख खलीफा हैं मदार पाक के, और यहाँ भी चिल्ले हैं और विदेश में भी चिल्ले हैं, ईरान में, इराक में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में। मदार पाक के हर कहीं चिल्ले हैं, हर कहीं गद्दी हैं, हर कहीं तकिए हैं जिंदा शाह मदार। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जिस जगह आप चले जाओ सरकार मदार पाक के निशान जरूर मिलेंगे आपको। बेशक, नहीं गद्दी तो तकिया मिलेगा, तकिया नहीं तो चिल्ला मिलेगा, हर कहीं मिलेंगे आपको। तो ये बहुत बड़े मुबल्लिग हैं अपने वक्त के, और अदली वली है मदार पाक। अदली वली उसको कहा जाता जो अपनी माँ के शिकम से वली बन के पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तो जितनी भी आसमानी किताबें उतरी हैं उन सब के आप हाफिज थे। सुभान अल्लाह। क्योंकि जहाँ जिस जगह चले जाते थे, आप जिस जगह जी। मान लो अमेरिका गए, सरकार मदार पाक वहाँ की भाषा तो जानते नहीं, लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से और अली फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए से आप सब कुछ भाषाएं बोलते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वो हमारे आका हैं, हम इनके गुलाम हैं, बेशक, और हम एक बहुत नाचीज कुत्ते हैं हम इनके। बस। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हम वरहमतुल्लाहि आए हैं वबरकातुहू। बॉम्बे से, और जी। दम मदार बेड़ा पार सरकार
हम बॉम्बे तक का मशहूर है, हम बॉम्बे से इधर आए हैं और ज़िंदगी में पहली बार यहाँ पे हमारा आना हुआ है। तो हम यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं, तमाम वलियों के दरबारों पे ज़ियारत करते हैं। हम नागपुर वगैरह से आए हैं, तो यहाँ की जानकारी हमें चाहिए था। अभी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया माशाल्लाह से, सवाल इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें तो माशाल्लाह बताई है। और हमारे को खाली इतना पूछना था जनाब कि ये हम दरगाह पे जो कोई भी दरगाह पे जाते हैं तो हर किसी का शेप अलग है, तो ये जो शेप है जो पहली बार ये मतलब इनके शेप जो काबे की तरह है, रुख मतलब जो शेप है इनका काबे की तरह है, तो इस चीज़ के ऊपर कुछ बताना चाहेंगे आपके जनाब, इनका यही शेप क्यों? ये शेप के ताल्लुक से कोई ऐसी तारीख नहीं मौजूद है जिसमें ये ख़ास बात वाज़ेह हो कि आपने इसका इरादा किया या कोई बशारत दी। तो आपके चाहने वालों ने कुदरत इलाही अल्लाह की मर्ज़ी से इस तरह से बनाया। और चूँकि वलियों की लिस्ट और फहरिस्त में कुतुबुल मदार की ज़ात मुनफरिद बेमिसाल है। आप अगर औलिया अल्लाह की तारीख़ का मुताला करें तो तमाम औलिया अल्लाह में 596 साल उम्र किसी की नहीं, 556 साल रोज़ा किसी ने नहीं रखा, 7 चेहरे पे नकाब किसी के नहीं रहते थे, ठीक है। और अल्लाह ताला ने इतनी तवील उम्र किसी वली को नहीं अता फरमाई। तो आपकी कुछ तखस्सुसात हैं, आप कुतुबुल मदार थे, तो जिस तरह से मकाम विलायत में ऊंचा दर्जा, रोज़ा रखने में 556 साल, चेहरे पे 7 नकाब रहते थे, बहुत कम लोगों से मिलते थे, हर चीज़ मुनफरिद और बेमिसाल है। तो इसीलिए आपका रोज़ा भी अल्लाह ने बेमुनफरिद बेमिसाल कर दिया, सबसे अलग कर दिया। जैसी ज़ात वैसा आपका मकबरा। अल्लाह ने उनकी अजमत और शान के शायान शान ही ये बनवा दिया। अब जब दुनिया के तमाम लोग दुनिया भर में घूम के दरे मदार पर आते हैं तो वो हैरत में पड़ जाते हैं रोज़ा देखकर कि रोज़ा कैसा है। तो रोज़ा बज़ाहिर ये बताता है कि ये ज़ात बेमिसाल है जो आराम फरमा रही है। जिस तरह से ज़ात बेमिसाल उस तरह से आस्ताना बेमिसाल है। बस ये समझो कि कुतुबुल मदार की अजीमुल मर्तबा शान के शायान अल्लाह ने ये इंतज़ाम करवाया इनके मुहिब्बीन से, ये तामीर हो गई। और मैं खानका मदारिया मकनपुर शरीफ के मौजूदा साहिब सज्जादा का फर्जंद हूँ, और जो खानका मदारिया के 16वें गद्दी नशीन है। सदरुल मशाइख पी सैयद मोहम्मद मुजीबुल बाकी जाफरी मदारी, वारिस तख्ते दरबार मदारिया। मेरा 17 जनरेशन है, ब्लड रिलेशन अल्हम्दुलिल्लाह 17 जनरेशन में, वाले सब 16 जनरेशन में उनकी औलाद में से हैं जो उसके मौके पर रस्म सज्जादा नशीनी तख्ते से दरमीन अदा फरमाते हैं। आज एक खास रस्म है, हुजूर मदार पाक जब 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए तो उनकी रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई गई हुज़ैफा मराशी शामी के नज़दीक। तो ये रिवाज यहाँ भी है, जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो रस्म बिस्मिल्लाह खानी का एहतमाम होता है। देखिए ना माशाल्लाह से ये दूल्हे साहब आए हैं। हमारे वहाँ जब बच्चा पैदा होता है 4 महीने 4 दिन 4 महीने 4 दिन और 4 बजे हमारे सादात में, हाँ हमारे सादात में, तो जब बच्चा पैदा होता बेटा तो यहाँ आता है, यहाँ उसको कलमा शरीफ तो पढ़ता है लेकिन कुछ और किताबें होती हैं उस बच्चे को जो पढ़ाई जाती हैं, तो यहाँ से उसके बाद में उसका समझो चालू हो जाता है। चारों तरफ का मैं आपको नज़ारा बता देता हूँ कि माशाल्लाह मज़ार पाक जो सरकार है ये चारों तरफ कैसे है। और मैं आपको बताता हूँ कई सालों से हम इनका नाम फातिहे वगैरह में लिया जाता है, हम लेते हैं दम मदार बेड़ा पार सरकार, इनका नारा भी हम हमारे घरों में लगाते हैं। हमारी किस्मत खुल गई है जो हम यहाँ पे आए हैं दम मदार बेड़ा पार सरकार के दरबार पे, मदार सरकार के जिंदा मदार सरकार। अब हम यहाँ आए तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार हमारे साथ ही है, हमारे साथ चल रहे हैं। आपका शुक्रगुजार हूँ मैं सरकार दम मदार बेड़ा पार सरकार का, हमें बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह से यहाँ पे आए हैं हम। और ये जो दरगाह है ये देखिए यहाँ बिल्कुल काबे की तरह दरगाह है। यहाँ पे ज़ाहिरीन ये गेट है, 2 गेट है, 1 और 2, वहाँ पे 2 गेट है। ज़ाहिरीन बैठे हुए, यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम है माशाल्लाह से, जेंट्स लोग यहाँ पे बैठते हैं। और हमने ये जो चादर वगैरह ली है अब चादर चढ़ाते हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बादा ना लिया है ना कोई जाम लिया है, जब हद से बड़ा गम तो तेरा नाम लिया है। अब खौफ है रहजन का ना गुमराही का खतरा, दामाने मदारे दो जहां थाम लिया है। फैली है इनसे निखते फैजान मुस्तफ़ा, शादाब हर चमन है इन्हीं की भार से। चिश्ती हो या कादरी या शौरबन वाबस्ता सब हैं दामनी कुतुल मदार से। ये वो आस्ताना है कि इस आस्ताने से कोई खाली नहीं जाता है। बे औलाद आए तो उसे औलाद मिलती है, बेरोजगार आए उसे रोजगार मिलता है। सरकार सैयदना बदियुद्दीन अहमद कुतुल मदार का नाम ही काफ़ी है आफते वलायात को टालने के लिए। माशाल्लाह कभी गम हो आफतें हों तो दम मदार कहो आफतें टल जाएंगे। माशाल्लाह मैं खादिम बिलाल अली जाफरी मदार भी हूँ। मैं झंडा मदार आज़म से आया हूँ, मरी शरीफ से।
اور میں یہیں کا غلام ہوں, یہیں سے فیضان بانٹتے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, سرکار مدار پاک کا ہی فیضان ہے. جو آتے ہیں فیض پاتے ہیں, پھر وہی کہیں گے بادہ نہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے, جب حد سے بڑا غم تو تیرا نام لیا ہے, اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ, دامان مدار دو جہاں تھام لیا ہے, حق اللہ اللہ محمد مدار دم مدار بیڑا. دیکھیے چادر یہاں پہ ایسی چڑھتی ہے دم مدار بیڑا پر سرکار کے دربار پہ. یہ بھائی ابھی ہم چڑھائیں گے, لیکن انہوں نے میں طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ چڑھائی جاتی ہے. دیکھیے کوئی بھی آئے گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیے یہ چادر انہوں نے اندر ڈالی, اور یہ سبحان اللہ یہ پوری طریقے سے ڈالی, اور یہ چادر خود بخود اندر جاتی ہے اور چڑھ جاتی ہے. ماشاءاللہ سے انگلی رکھیں گے تو یہ چڑھ جاتی ہے. دیکھیے یہ موٹی چادر اسی جالی سے جاتی ہے. ہاں اتنی موٹی چادر ہے ماشاءاللہ سے, اتنی موٹی چادریں یہاں سے اسی چھوٹی سی جالی سے جاتی ہے شہادت کی انگلی سے. ماشاءاللہ سے یہ دیکھیے یہ طریقہ کار ہے یہاں پہ چادر چڑھانے کا طریقہ ہے یہ. سبحان اللہ. اب ہم بھی ماشاءاللہ سے دربار پہ چادر اور ہمارا جو عطر ہے وہ اسے پیش کریں گے. سبحان اللہ. ہم سے جو کچھ بھی غلطی گستاخی خطا اسے معاف کیجیے. یا میرے بابا کرم بیڑا پار سرکار تمام مشکلوں کو دور کر دیجیے پنجے تن پاک کے صدقے طفیل میں.